ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚরে আর মি ওনা পরে চালা হই গেনা উন লেগে যে এসডিও না মেরা আপনি ঝাড়গ্রাম का एसडीओ नु जाते उनके ना कोलैबोरेशन करना যে নো দায়িত্ব এসডিও হতা হবে তাহলে এসডিও সাথে সেবায়ের জন্য যে রিলেটিভ কোন তো আগে ইনফরমেশন জানো তো এসডিও পুরোপুরি মেলা তো নোয়া মুহূর্তে নিতো নোয়া বিএড কলেজ না কামি নোয়া জায়গায় পেন্ডিং তে তো ওকাল কাতে আপনা বলা হবন আদে সানাম গমকে সিধা সানাম গোতে না তারপর কোটায় হবন আমি তো নির্ধারিত নোয়া কুই মেলা আছে সানাম গমকে বলেগে নোয়া নেহর যে देश को ना नितो चिदा नो अवस्था रे बना कदा से खातिर उपरंतो एमए बा एमएससी रन दादा दीदा को मी बच्चा को गैप कदा को उनको अवस्था जे नितो जाय आले जाय को एमएससी ले कराव जा उनको जे चिका बा ग्रेजुएशन जाय को कंप्लीट तो उनको अवस्था जे चिका যদি আলে যদি বিএড কলেজ वाला করা তাহলে এসে ইনস্টিটিউট কলেজ हम তাহলে হাই স্কুল রেট বা আবার টিচার রেট মানে তো ওকাল কাছে को बाहर पर नोंका करते सान्ताली मीडियम चिकल का डेवलप हुआ संतल मीडियम तेन नौका अवस्था रे मेना আছে কাকে আলে পড়া বললে চেক কাকে নো অবস্থার এটা সিচুয়েশন ফেস লাগি নো তো যেতে আলোবিক মা নোয়া কে সনাবদ্ধ কোন গোটায়া যেতে নোয়া সমস্যা সমাধান हो तो নোয়া के लेते ना নোয়া के मुझे लागत साम को गए बड़ी बड़ी जोहार आज हम है kan रात देखो साम का सभा चलता देखे उनके নোয়া थोड़ी मजा करता लड़की मुझे আর মহিলার পাঁচ ছয় করে আমরা जानकारी जाना যদি बड़ा में हो ना कर देता हूं फिर जहां पे संतान माध्यम को कुरुमुटु के नोडे बुद्धि में आते हैं अपन करण को मुया गुजरात सामने नोडे अब हमारे पढ़ना होगा में आया सामने नोडे और जोर मडरे बुद्धि में आते हैं सामने अब बुद्धि में आया सब बुद्धि में आते बना तब परम बुद्धि सामने में आते बना काफी बुरी बुद्धि में आया सामने में आते बना बोले akan tolerant mawana dona sampai hari itu pasti mungkin dona jadi itu sanang itu koi pada mana देखा जब वो मुसलमान बड़ा जो कहते नजर करते देखिए जब को जहाँ समोसा रुपए सामान का सामान करता होना से आप को जहाँ समोसा ये नॉट पे रखा करता होना नौकरमा जितने वो बड़ा गाड़ी है ना से नौकरमा करना थे जैसे जब वो स्वास्थ्य कॉलेज अर्बन जहाँ पे रहते हैं वो एक एमसीटी बा जहाँ हमारे वेस्ट बंगाल में जहाँ तो आती मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एडुकेशन जहाँ यहाँ बात है अब नौकरमा वो जाएगा बोले आती अब आप को वहाँ हबिबते वहाँ मनाल के आती और ठीक है आप प्यार करता हूँ मैंने शुरू तो समूह को प्यार होता से आप इंडिविजुअली बटनों को भी प्यार करता हमारा बड़ा नहीं है नॉन ये लग रहा है मैंने अलग मैंने जैसे टोटो ना निकाल ऑफिशियल मैंने उनका ले करे और लिखित एप्लीकेशन को ऑन डालना उन्होंने लगाते हैं मैंने अलग मैंने का बुद्धि निकाल मैंने संघर्ष करता ये ले मैंने जुड़ी मार का डाल लेते हैं ना लगाते हैं अदर मैंने संघर्ष करता ना पंगे अलग ना के एप्लीकेशन होता है टोटली स्टूडेंट बाद ग्रुप का अलग बात रंग के उन्हें मैंने फोकस करता और आप यहाँ पे तेरा का तो प्यार भी मैं आप तेरा का तो संपूर्ण खड़ा हो रहा है प्यार ना हमारे संपूर्ण को वो से आपकी काम किया तो कार काम किया संपूर्ण साथों आप जहाँ तक पास हो रहा है वही लोग ना को पढ़ू सुबह ये तो ना माना दाबी दावा करना को पढ़ू करना पर अगर पढ़ू हमारा से को ना डिमांड रखा भी होगा ना डिमांड भी रखी होगा ऐसे ना डिमांड आते यहाँ पे देखिए ना कॉलेज मुख दुकान है ना की ना क्या की jadi bang kalau karena orang orang itu buku bekal karena boleh setelah itu sama sama itu orang ini mulai ya dia market itu orang itu jangan ada boleh orang
ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱵᱚᱞᱤᱣᱩᱰ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱚᱯᱷ ᱴᱤচার্স ট্রেনিং ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ সংস্থা ছিল ᱚᱸᱰᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱚᱨᱛᱮ ᱜᱮᱞᱮ ᱠᱤ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱵᱚᱱ ᱪᱩᱡᱽ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱥᱮᱵᱟᱭᱚᱛᱚᱱ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱯᱨᱤᱱᱥᱤᱯᱟᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱩᱱᱤ ᱟᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ মানে জিবি মানে কনা গভর্নিং বডি আর গভর্নিং বডি রে কিন্তু উনি কইলে নয় যে আই মিটিং আর বাংলা মিডিয়াম সাথে আর সাঁওতালি মিডিয়াম আমাদের মিডিয়াম একটু একটু ইউজ হয় নকমা দিগাতে উনি কিন্তু ওটা কিন্তু গ্র্যাজুয়েশন পাস হতা হয় থার্ড ক্লাস বলে আর এখন কামিটাকে সবলে হই আর ওনা গ্র্যাজুয়েশন রে উনি ওনা কো যেটা পাস হয় আর কি যা হয় কারণ মানে যে ফ্যাকাল্টি জায়গায় নিয়োগ করা হয়তো না গভর্নিং বডি দরকার নিয়ে না বিষয় আদো গভর্নিং বডি রে যদি পাস লেন খান কি আদো অনেক কিছু হ্যাঁ ওরা বলে দেখা মানে এনসিটি বা ডব্লিউবিইউটি ইপিএ ওরা কিন্তু বাকি টাকা মেন বিষয় আমি কোনে কলেজ না গভর্নিং বডি রে নতুন বিষয় কো এই রাখা মাসে বান আর মারাং বিষয় হচ্ছে ওটা এখানে ডিএম আর কি যাহাই কোনা যে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ওই কিন্তু রকম রেকমেন্ডেশন করা লাগতি না লাগতি দরকার তবে যে তাহলে এখান গিয়ে ইনহা লিখে তোমরা ডব্লিউবি টিচি যেটা ইমেল আদা দিয়ে ওখানে গিয়ে তোমরা গ্রেডটা নিতে পারবে আর ওরা সাথে হ্যাঁ যেখানে কামি কো হইবা ওরা কলেজ পড়ায় ওরা কলেজ দিয়ে আছে বরাবর ওরা কত ই কা মারবো দেখতে বাং না আবো তো দায়িত্ব কান্তা কোনা কলেজ রে মোটামুটি ওরা গভর্নিং বডি রে আবো আমাদের এডুকেশন পাস করতে এই নিয়ে পাস করতে রাখান কি আবো ও লাগা যতটুকু মানে যে কত জন কোনা তোলা সাথে পড়াই যাওয়া কথা আর খবর পাওয়া এই দিয়ে আবো ᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱮ ᱯᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱷᱳᱴᱳ ᱠᱚ ᱟᱯᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱩᱛᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱷᱤᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱯᱮ ᱠᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱯᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱟᱲᱟᱛᱟᱲᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱥᱮ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟর ᱫᱚ মানে অকয় ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱡᱮ ᱟᱢᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱫᱤᱱ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ kami dapat yang gue ya, mau bayi juga. Kalau maju tu proses laha karena semua orang kita jalan karena orang kita kami laha kan ya, yang kita dapat tergabung dari ada nak dia pas juga, jahat ini pas juga SDO ko, nanti mana bahu aja punya ada ya. Yang kita dapat ini, kalau apa ko orang itu, itu mana kotor ko, orang biar orang. Jadi ada orang BSc, BA, MSc, MA, 6 साल को 6 साल में पास आउट कोटू करना था कोटू वाले तो यहाँ ले थे नंबर जो नाम कर लिया जहाँ गाँव के है संताली माध्यम तेरे भाषा करना ना दिल्ली वाले ट्रेनिंग दाव वाला जाना ताहले जहाँ हम मीडिया को चला कर स्कूल खत्म कितना रहे लोग स्कूल पढ़ रहे लोग हम स्कूल देखे कार करते किधर को जाना बात ही ना मीडिया को कार करते चला डिटेल्स और बात है एक प्यार से गनाव हुआ साउथ में देखो ना जे वहाँ पर देखो ना ये दिया है दिया से तो आपको डेटा आना कर सकते हो माने झड़गाम जिला में हमारे दिन में स्कूल को प्राइमरी को हम कहते हैं अपर प्राइमरी हाई स्कूल को है साउथ में बाकुला डिस्ट्रिक्ट में हाई दिया बनाया प्राइमरी सेकेंडरी बाकुल जहां हुई है ऐसे नॉर्मल मीटिंग क्राइटेरिया को बढ़ा रखी है ना को अब इसको समोर इसके बाद जाओ के तुम चला तो पड़ेंगे समोर है सर है और पढ़ाई तो करना अब इनकी ना होना क्राइटेरिया कुछ नहीं ना orang jatah lagi, orang ini mereka tahu na, apa ko, mana orang jangan ada, tanya bukti ko, ini tahu aku, orang hak tahu aku, unkar aku, apa tanya guru tahun pe, apa ya jangan jos, nama tu kintu successful dia, jadi kalau kan apa Delhi hari itu, tapi orang pelakar orang tahu na, baru jauh mana kata dia, jadi orang jahang MP lagi, kurban tu sekarang mana kata tu besar mana, orang orang yang tu jalan kan tu lain. Kalau udah sore kan kalau bukan itu sama kalau tu boleh atau mana sih orang itu atau orang yang mungkin berkar kan orang itu boleh sih banyak kan boleh sih orang lain masalahnya orang lagi tu mereka yang baru bekerja di mana orang itu mana WB, UPC ini ini apa itu kami kan sih karena kerja pe cuma bicara waktu kali ya bicara paling dulu kan ada itu ada balik lagi maaf kan saya pernah katakan kami kalau katakan nama polisi liar kalau ini ingin tahu apa kok
ape ko lahat tabon ko dala ape ko ni dur kate ape dehe kala kas de ndero oi hore algo thiwa dhara algo thiwa se jahara je bisbon gherawa se mane pe je swada bisbon gharmaya lebon gherawa amon kan dawai saboga dekhai parma ba ko menak ko thi ko sawa ko nang ro amon kami pade ke dehi ape sanam bendu ko meto kana bendu pawa mane bendu dali amon dali kitu dekhau hiuga ar bendu dali je bang dekhau hiuga bang uduwa tale kan kintu jahan bon asai dan ekma kintu adi mane belum ware bahwa to ini kata to kata ke iya jahan kato masa ape ko sanam jahan ape bisnis sudah kena kata karena to dari wujudnya to main ka sanam ko dola kate arone dulu kan menjadi dogi ko sanam ko mata kana adi mon sahau barajo kate ar ape sanam ko doge iya aja ulsei barta ulsei anak ऐसे बात और बड़ा तो कहते हैं यहाँ छोटा मचा जहाँ मेन के ना रोजना हाँ और एक मेन के तमाम